سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. پڑھو میرے بیٹے تنگی قریشی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ. ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਲਕੀਦ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ. میرے پیارے بھائی اس کا تعلق نہ ہی تو قرآن سے ہے، نہ ہی کسی حدیث سے، اور نہ ہی کوئی ضعیف روایت اس حوالے سے ملتی ہے. اس چیز کا جواب صرف پیسہ. وہ صرف پیسہ ہی ہے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو پا لینے کے عوض، اس دنیا میں عیش و عشرت پا لینے کے عوض، اپنا نام بلند و بالا ہونے کے عوض، تاکہ کھلا پیسہ ملے اور پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے اور ہم راج کر سکیں. صرف پیسہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. بھلا مجھے ایک چیز کا آپ جواب دیں کہ جو چیز دین کا حصہ ہے ہی نہیں. دیکھیں بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا الحمدللہ، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر میں کوئی نئی چیز دین میں ایڈ کرتا ہوں، کوئی نئی کہانی، کوئی نئی کرامت، کوئی نیا بیان، تو اس کا مقصد اور مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور لوگ اس چیز پر مجھے داد دیں گے تو وہ داد کیا ہوگی؟ پیسہ. میرا نام ہوگا، لوگ مجھے بکنگ پہ بلایا کریں گے. تو اس چیز سے دین کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ صرف کس کو ہوگا؟ جو کہانیاں سنا رہا ہے، جو دین میں نئی نئی خرافات کو پیدا کر رہا ہے. تو اس طرح کے بد عقیدوں کو اللہ ہدایت دے. ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں. اور ان کے عقیدوں پہ عمل مت کیجیے گا. اور اب اپنے حلال کے پیسوں کو، اپنے ایمان کو ایسے لوگوں کے نظر سے بچائیے گا اور اپنے آپ کو سیف کیجیے. چالنی کبری ہوں برکشندہ جی لکشمی جی بس. جنتی گیٹ ہے جو فجر میں کھلتا ہے چاند کی 17 تاریخ. یہ سرکار مدر پاک کے کل کے ٹائم میں کھلتا ہے. تالا کھول دیا تھا، گیٹ چھوڑ دیا تھا، کنڈی کھول دی جاتی ہے، گیٹ ایسے رہتا ہے. گیٹ اپنے آپ کھلے گا 1 گھنٹے کے لیے. جو اس کے اندر سے آتے ہیں کون لوگ؟ سب سے پہلے جس کو معلوم ہے. جس کو نہیں معلوم ہے وہ نہیں آ پاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے یہاں کے لوگ اس کے اندر سے نکلتے ہیں. جن کو اولاد نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہیں تو اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. سرکار سے لے کر اسی اندر سے نکل جاتے ہیں. یہ گفت گیٹ ہے جنتی. ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عام شخصیت نہیں تھے، آپ مادرزاد ولی تھے. علماء نے اس پر تحقیق اور دلائل دیے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو صرف نہیں. اعلیٰ حضرت صاحب کی چھوٹی عمر تھی، ابھی بالکل چھوٹی عمر تھی سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ نے گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے نکر نہیں پہنی ہوئی، صرف اوپر سے نا وہ جو قمیض ہوتی ہے، شرٹ جس کو کہتے ہیں، صرف وہی پہنی ہوئی ہے. سامنے سے کچھ بازاری عورتیں آ رہی تھیں بے پردہ. تو آپ نے جب انہیں دیکھا نا تو آپ نے سامنے والا پلو اٹھا کے نا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. تو ظاہر سی بات ہے جب پلو اٹھایا تو کچھ نہ کچھ چھپانے والی چیز ظاہر ہو گئی. تو عورتیں ہنسنے لگیں. بازاری عورتیں تھیں نا، انہیں کیا شرم؟ تو وہ کہنے لگی بچے چھپانے والی چیز کو ظاہر کر دیا اور آنکھوں پر تم نے پردہ کر لیا. اعلیٰ حضرت نے جو حکیمانہ جواب دیا، ہلا کے رکھ دیا اس نے عورتوں کو. کیوں ہلا ڈالا نا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر سے سنا ہے پہلے آنکھیں گندا منظر دیکھتی ہیں، پھر خیال ذہن میں آتا ہے، پھر وہ لالچ دل میں جاتا ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر بندے کا نفس گناہوں پہ آمادہ ہوتا ہے. میں تمہارے جیسا گندا منظر دیکھوں گا نہیں، میرے دل میں خیال آئے گا نہیں، میرا دل بچے گا نہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت. دوستو اعلیٰ حضرت کی آپ نے بات سنی. سب سے پہلے ایک جو غیر اخلاقی حرکت کی گئی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ انہوں نے نیچے کیوں نہیں کچھ پہنا. اگر اتنے ہی وہ زیادہ پرہیزگار وہ تھے بچپن میں سے ہی تو سب سے پہلے ان کو گھر سے ہی وہ پہن کے جانی چاہیے تھی کچھی. اور اگر وہ نہیں پہنی تو ہوا کیا کہ جب ہزاروں عورتیں سامنے آئیں دیکھنے سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف یوں کیا، یعنی کہ ان کی طرف آنکھیں تو ڈھانپ لی لیکن ان کی آنکھوں میں وہ کا تصور ڈال دیا. اب دیکھیں جی نیچے سے نظر آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے؟ اگر وہ آگے تھی سامنے سے تو آنکھیں بند کر لیتے یوں تاکہ وہ گزر جاتی اور آپ آنکھیں کھول لیتے. دوسری بات میرا مشورہ ان کو یہ تھا، یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو کیا کرتے کہ اگر سامنے سے بازاری عورتیں نظر آئیں تو کیا کرتے؟ یوں پیچھ گھما لیتے. تو دیکھیں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، اب مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ جب بازاروں عورتیں نکل جاتی تو میں یوں سیدھا ہو جاتا. سمپل سی بات تھی. ان کو تو آپ نے گناہ گار کر دیا نا یوں دکھا کر، تو آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ان کو گناہ ہوگا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے سر جائے گا. تو ایسی کھچے مارنے سے پہلے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ سے تو سوچ لیا کرو. بات تو صحیح ہے.
अब इस बात से हमें सीखने और समझने को क्या मिलता है कि जिन आला हजरत की ये हमें बातें बताते आए हैं, यूं समझ रहे हैं आप कि 1-1.5 सदी से हम इनकी जो बातें सुन रहे हैं कि वो इतने हकीमाना जवाब देते थे, बहुत बड़े फाजिल थे, आलिम थे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है भाई साहब ने कि अगर वो इतने अक्लमंद और दानिश्वर थे तो उन्होंने निक्कर क्यों नहीं पहनी। और बाकी 2 तरीके से भी अपनी आंखों को ढांप सकते थे अगर उनको बाजारी औरतें नहीं देख रही थी। इस पूरे बरेलवियत की जो हेड है ना, मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश है कि या तो इस मुफ्ती समर अब्बास को लगाम डालो या फिर इस बात को सही सनद के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करें कि एक बंदा अपने जिस्म का हिस्सा किसी गैर महरम औरत को दिखा रहा है अपने आप को सेव करने के लिए, तो क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? क्या जो बुराई उस सामने वाले बंदे के दिल में फैलेगी तो उसका गुनाह किसके सर जाएगा? अलैकुम ए बाबा पीर ते गड्डियां ठल के ना गड्डियां वाले पैसे लैंदा रोड ते ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਆ हाँ जी पैसे लै रहे हो गड्डियां ठल के बाबा जी? ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ ਪਰਾਂ नहीं पैसे लै रहे हो? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੱਜੇ ਮੌਲਾ ਦੀ नहीं ये तो बात बात है ना। ਲਗਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਜਾ नहीं तू पैसे मांग रहे हैं तो गड्डियां ठल ठल के ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ए देखो बैल सट्टिया तो पैसे मांगता पिया गड्डियां ठल के जे बदवा देंगे तो तुम मर जाओगे। इधर है ना मुंह बहा अपना है तू मार 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 बंदे आ रहे ना मगरू मार गड्डियां ठल के अगे ते पैसे मांग रहा तुम मर जाओगे ਤੁਹਾਡਾ एक्सीडेंट हो जाएगा तुम वो हो जाओगे ये हो जाओगे। देखो ड्रामेबाज लोग हैं तू एडा रहा किधर पीर ते एडा वाली रहा किधर हैं आ पानी रोक हाँ तू पानी तू लंघ के वहा तू एडा पीर पानी तू लंघ एला आ मारन दिया थे मार मैनू ਜਾ ਪਰਾਂ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲੈ ਮਲ नहीं तू बदवा दे मैनू पीर पानी तू लंघ के वहा जा सारा कुछ मैं सारी जा तेन दे देंगा जा आ डुब गया जे पानी आ वे आ नाला लंघ रहा जी आ पीर ने फिटे मुंह तेरा यार सच्ची अगर रहमत भाई जैसे लोग और इस दुनिया के अंदर आ गए ना, या लोगों की गैरत जाग गई और उन्होंने अपनी डिवाइस उठाई, कैमरा मोबाइल जो भी उनके पास है उठाया और वीडियो ऐसे ही शूट करने लग गए, उन लोगों को एक्सपोज करने लग गए जो वली नाम की जो मौजजात के नाम पे जो करामत बनी हुई है उसकी बदनामी करने के लिए जगह जगह फैले हुए हैं और लोगों को बददुआएं देते हैं। अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे तो आपको बददुआ दे देते हैं कि तुम ये रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तुम यहाँ मर जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यानी कि नत्थी हो जाते हैं अगले बंदे के। तो आप ऐसे लोगों को जगह जगह जाके एक्सपोज करें, आपके कूचे मोहल्ले के अंदर आपके अपने शहर के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे तो उनको एक्सपोज करें ताकि मजीद लोग आगाह हो सके, ऐसे लोगों का सफाया हो सके। और एक आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान के हर बड़े से बड़े मुफ्ती, हर बड़े से बड़े पीर, हर बड़े से बड़े वली जो कि खुद को क्रांति बाबा समझते हैं, मुर्दे जिंदा करना, वक्त कंट्रोल करना, इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, अगर हमारी रसाई हो जाए उन तक और हम कैमरे लेके पहुंच जाए और उनको कहीं कि अपनी करामत शो करवाओ, जो तुम पानी कंट्रोल करो या जो भी तुम दिखाते हो कि मेरे पास ये ताकत है या बताते हो वो करके दिखाओ। जिस तरह से ये बंदा भाग रहा है ना आगे आगे और मारने को आ रहा है, उसी तरह से उनका भी यही हाल होगा। लाखों करोड़ों लोगों का अकीदा बच जाएगा कि ये सब झूठ है और तौहीद सच्ची है। ये करामत जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई मक्खी का पर नहीं बना सकता। मेरे अल्लाह ने बिल्कुल ठीक फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह।